alog. You serious? Pandigma. Alog. Pwede pa yan. Pang kilo. Okay. RKS150. Overhauling. Tut. Ayan. Clutch lining. Sunog. Pwede pa yan. Tama. Ano sila?
Skeleton. Mark Moto. youtube.com. Nice. Yun. Ito na lang, ito na lang. Ano matigas? Boys. Okay. Push right. Push right. Okay. 11:30. Time check. 7:32.
Multipurpose. Upuan. Yan. Ang next ay tatanggalin na naman ang iba parts. Palit sigunyal, boy. Sigunyal, boy. Issues. Alog pa sa alog. Pasalog. Balancer. Yung timing yung balancer nito. Okay yung timing. Natin. Yo. Okay. Timing. Rider na rider. Ano yung boss? Kinuha na? Ang swapon? Up.
May napakaganda. Thank you.